ನಾಯಕರಾದಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ನಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಜ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಪಂಜಾಬದ ಜಂಬೂರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಜಾಬ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೀಪಕ್ ಲಾಂಬಾ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ್ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರ್ಡಿ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಮರ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಾನು ಸೇರಿದಂಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ MSP ಬಿಲೌಟ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವಿವರವನ್ನ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮಡಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠರು SR ಹಿರೇಮಠರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಾಂದೋಲನ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಅದರ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರೈತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಚಾಮರ್ಸ ಚಾಮರ್ಸ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮಡಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ RKS ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಹಳ ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹಿಂದಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್? ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲೇ. ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮರೈಜ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಅಂಕಿಅಂಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. You decide. मेरे लिए बिल्कुल बराबर है, हिंदी इंग्लिश है. जो बोलते ना, स्टैटिस्टिक्स तो इंग्लिश में बोलना. So I'll combine the two. Combine कर लें, हिंदी इंग्लिश combine. Namaskara. My apologies that I cannot speak Kannada. So I will speak a mix of English and Hindi. I'm here in my capacity as one of the members of the 7-member coordination committee of the संयुक्त किसान मोर्चा. इस समय देश में जो जन आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, जो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से चल रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक 7 सदस्य राष्ट्रीय समिति बनी है, 7 सदस्यीय समन्वय समिति. मैं उसका एक सदस्य और आज मैं आपसे उसी हैसियत में बात कर रहा हूं. पहले मैं आया हूं दूसरी हैसियत से भी बोला हूं, लेकिन आज that is what I am speaking to you with. Friends, we are witnessing a historic farmers' struggle of the kind that this country has not seen since independence. We completed 100 days, but this is a century I am not happy with. We did not come here to score century. We came here to get something for the farmer. And I am sad to say, last 100 days have been days of insincerity on the part of central government. 100 days of repression of the farmers,
of propaganda war against farmers, of arrogance of the government. ये 100 दिन केंद्र सरकार की हठ धर्मिता के 100 दिन हैं। ये किसानों के विरुद्ध झूठ बोलने के 100 दिन हैं। ये अहंकार के 100 दिन और किसानों के संकल्प के 100 दिन। इस ऐतिहासिक संघर्ष के बारे में बार बार ये कहा जाता है, ये तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का। जब शुरू हुआ, so right in the beginning they used to say it is only Punjab. Then they said it is only Punjab and Haryana. Then they said it is only Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. Now they say it is only Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan. Very soon they will say it is only India. This is spreading. This historic struggle is spreading. When they wanted to kill this, when they wanted to suppress it, it actually spread. 26 जनवरी के बाद जब इस आंदोलन की हत्या करने की कोशिश की गई, सरकार ने सोचा कि इस आंदोलन को जमीन के नीचे गाड़ देंगे दबा के, तो ये आंदोलन जमीन के नीचे नहीं गया, ये आंदोलन फैल गया। चारों तरफ महापंचायत हो रही है। टीवी चैनल दिखाते हैं कि सिंगू बॉर्डर के ऊपर लोगों की संख्या कम हो गई है। ये नहीं दिखाते कि बरनाला में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने महापंचायत। कहते हैं टिकरी में कुछ ट्रैक्टर वापस चले गए। ये नहीं बताते कि हरियाणा के कंडेला में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने महापंचायत। कहते हैं शाहजहांपुर में नेता नहीं दिखते। ये नहीं बताते कि राजस्थान में इतनी ज्यादा महापंचायत हो रही है जो राजस्थान ने कभी नहीं देखी। जिन इलाकों में किसान आंदोलन कभी था ही नहीं, वहां महापंचायतें हो रही हैं। आपने तस्वीरें देखी होंगी, कितना महान तरीके से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में गाजीपुर बॉर्डर दिखाते हैं। ये नहीं बताते कि राकेश टिकैत इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। ये नहीं बताते कि यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स को उनके अपने गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। बीजेपी के लीडर्स को मैरिज का इनविटेशन आना बंद हो गया है। लोग मैरिज का इनविटेशन नहीं भेज रहे इन लीडर्स को। ये स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश। ऐसे में ये आंदोलन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और इस चरण में हमने फैसला किया है कि अब इस आंदोलन को वास्तव में देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। और इसकी शुरुआत हमने 2 इनिशिएटिव से की है। पहला, एमएसपी दिलाओ अभियान। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। दैट इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेज। We are simply saying, all right, if it is there, please get me MSP. MSP है ना, दिलाओ। And we started this campaign not from Haryana or Punjab. This national campaign started with Karnataka. In Kalburgi. I'm personally very pleased that we started in Karnataka because Karnataka for me is a land of inspiration for farmers movement. This is a land of Kagodi Satyagrah, of Gopal Gowda, of Nanjan Swami, and this is one state where green shawl is recognized in every single village of Karnataka. So it is starting in Karnataka. It is a matter of pride for me. On 21st of September, one of the first rallies against the 3 laws
was held here in Bengaluru. I came for that. So कर्नाटका देश के उन पहले राज्यों में से है जहां इन 3 कानूनों का विरोध शुरू हुआ। ये 3 कानून और साथ ही फ्रीडम पार्क में हुई थी रैली, 3 कानून और कर्नाटका का अपना जो लैंड कानून था, इनका विरोध करने के लिए यहां पे शुरू हुआ। तो मुझे बेहद खुशी है कि ये यहां शुरू हुआ। अब मैं एमएसपी कैंपेन के बारे में 2-3 बात कहूंगा, बाकी बात प्रकाश सर बोलेंगे, मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। मुझे कुछ भी पूछना होता है मैं तो सर को फोन करके पता करता हूं। तो ये जो मैं अब बोल रहा हूं ये बोरोड नॉलेज है, आपसे बोरो किया हुआ नॉलेज है मेरा। एमएसपी कैंपेन हमने शुरू किया कलबुर्गी और बल्लारी से। मैं आपको बताता हूं मैंने अपनी आंख से क्या देखा। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बता रहा मैं आपको बाहर के, अपनी आंख से जो देखा। कल हम बल्लारी में थे और बल्लारी के वहां पे कल जो हुआ मार्केट का ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रहा हूं। ये टेबल है जो हमने शेयर किया था, ये आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, मगर टेबल ज्यादा अच्छे वो हैं जो हम दूसरे शेयर कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बल्लारी मार्केट के बारे में कल का बता रहा हूं। वहां का बड़ा फसल है मक्का। मक्का का एमएसपी है 1850 रुपीज। मक्का का मेज मक्का। और बल्लारी में कल किस रेट पे जाया था? 1459 रुपीज। दैट इज द एवरेज प्राइस, मॉडल प्राइस बोलते हैं। कल का बल्लारी का प्राइस है 1459 रुपीज। कितना? 400 रुपए का लूट किसान का हो रहा है पर क्विंटल। सेकंड, ज्वार का एमएसपी है 2600 रुपीज। कल बल्लारी में क्या रेट चल रहा था उसका? 1728 रुपीज ज्वार। ऑलमोस्ट 900 रुपीज पर क्विंटल कम चल रहा है। एंड प्लीज रिमेंबर एमएसपी इज मिनिमम प्राइस, न्यूनतम, यानी कि इससे कम हो तो किसान बचेगा नहीं। 2600 और वो 1720। और ये बिल्कुल ऑफिशियल बता रहा हूं, मंडी से प्रिंट आउट लिया हमने। मंडी ने हमें ऑफिशियल कॉपी दी है कल की। मैंने दिन नहीं चुना, मंडी को पता था हम आएंगे, तो कल का दिन कोई स्पेशल दिन नहीं है, नॉर्मल दिन के हिसाब से था। मैंने नहीं चुने ये दिन, वो मंडी वालों ने चुन के दिया है डेटा। फिर है चना, ब्लैक ग्राम, एमएसपी 5100। बंगाल ग्राम कडले। इसका एमएसपी है 5100 रुपीज और कल बेल्लारी मार्केट में हुआ है 4182 रुपीज। अगेन ऑलमोस्ट 1000 रुपीज लेस देन द ऑफिशियल रेट। और वहां का फसल है तूर का कल रेट है, तूर का ऑफिशियल तूर दाल 6000 रेट है। दूसरी मंडियों में अच्छा रेट है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन कल बल्लारी के अंदर जो रेट मिला है तूर दाल पे 4943 रुपीज। ये गुलबर्गा में, कलबुर्गी में रेट ज्यादा अच्छा था तूर का, लेकिन बल्लारी का मैं आपको कल का बता रहा हूं ये रेट था। मैं सब बता सकता हूं, लेकिन आपको दिस इज जस्ट टू गिव यू ए सैंपल। मूंग दाल का ऑफिशियल रेट है 7196 रुपीज, ऑलमोस्ट 7200 रुपीज। और कल ग्रीन ग्राम कल वो हुआ है 7116, 100 रुपीज लेस देन दैट, 80 रुपीज लेस। ये सिर्फ आपको एक मार्केट का एक दिन का स्टोरी मैंने बताया है। प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी था, है, रहेगा। हम कहते हैं कागज पे था, कागज पे है, कागज पे रहेगा, किसान को तो नहीं मिलता। सो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं किसान को दिलाओ। इफ एमएसपी इज हियर प्लीज गिव इट टू मी। अब मैं आपको पूरे कर्नाटका की पिक्चर बताता हूं, एंड दिस इज ए नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम कर्नाटका CACP, whose commission was Prakash sir, and they did some pioneering work. कर्नाटका जो मैंने आपको बताया कल बल्लारी के बारे में,
Is that true of the whole of Karnataka? Yes, it is. Statistics. आप जब कमीशन के हेड थे तो आपने वो डेटा रिलीज किया है जो बताता है कि हर क्रॉप में कितना % कम मिला है। सेलिंग बिलो एमएसपी, कितने % क्रॉप है जो एमएसपी के कम पे सेल हो। If 100 quintal is sold, how much is sold below MSP and how much is sold for MSP or above MSP? पूरा टेबल आपको दे देंगे, पर कंक्लूजन में बता देता हूं। 72% crops of Karnataka are sold below MSP last year. 72%। कर्नाटका का 72% क्रॉप न्यूनतम से नीचे। तो क्या है एमएसपी? मजाक है ये तो। दिस इज ए क्रूएल जोक ऑन द फार्मर। आपके स्टैटिस्टिक्स से पता लगता है कि इससे टोटल कर्नाटका के किसान को कितना नुकसान होता है। अगर आज का एमएसपी के हिसाब से देखें, करंट एमएसपी, जैसा आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एमएसपी का फॉर्मूला है बहुत गड़बड़ फॉर्मूला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने स्वामीनाथन कमीशन को लागू कर दिया, पर एक्चुअली उन्होंने लागू नहीं किया है। स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंड किया था कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50%, मगर आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो पार्शियल कॉस्ट प्लस 50% दे रही है। मगर उसके हिसाब से भी ये जो 72% बोला मैंने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करंट फॉर्मूला से बता रहा हूं आपको। उसके हिसाब से कर्नाटका के किसानों को कितना लॉस है पर ईयर? Per year, the loss in year 2019-20 was 3,119 crore rupees. 3,119 crore rupees. इतना लूट हो रहा है किसान का। टोटल और बताया ना, 72% MS is sold below MSP. So what is the total loss of the farmer? Total loss 3,000 करोड़ रुपए से फालतू है। इतना तो केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि नहीं देती कर्नाटका को। तो जितना एक हाथ से दिया वो दूसरे हाथ से वापस ले, इतना लूट है। और अगर स्वामीनाथन कमीशन का फॉर्मूला से देखें तो इट इज मोर देन 20,000 करोड़ रुपीस। आई गिव यू द एग्जैक्ट फिगर, 20,339 crore rupees is the loot of Karnataka farmers. 20,339 crore rupees. इतना लूट हो रहा है सिर्फ कर्नाटका में। इसलिए हम एमएसपी कैंपेन चलाते हैं। लोग पूछेंगे कि क्या सरकार दे सकती है इतना ज्यादा? हमने बार बार कहा है MSP is feasible. Economically MSP दी जा सकती है. It is only a question of political will. अगर सत्ता की इच्छा है तो MSP दिया जा सकता है। Fortunately कर्नाटका CACP ने कैलकुलेशन किया कि कितना खर्चा लगेगा। डिटेल्स आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा, पर इन्होंने कैलकुलेशन किया है कि कितना खर्चा होगा। It is approximately 10,000 crore rupees. 10,000 crore rupees में कर्नाटका कैन 10,500 crore rupees में कर्नाटका कैन गिव MSP to all the farmers. अब आप बताइए 10,000 crore rupees कर्नाटका खर्च नहीं कर सकता किसानों के लिए? That is what it would take to spend. तो जब सरकार कहती है हमारे लिए संभव नहीं है, इसका मतलब होता है इतना पैसा मैं अपनी जेब से किसानों के लिए देना नहीं चाहता। It is a question of political will. It is not a question of no budget provision. There is budget, there is money, but they do not have political will. One last point I would make and stop. पूरे देश में बहस हो रही है कि नए कानून आने के बाद से मंडी पे क्या असर पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर सेज, आप बताइए पिछले 6 महीने में कौन सा मंडी बंद हुआ है? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, नो मंडी हैज बीन क्लोज्ड, दिस इज प्रोपेगेंडा। हम बार बार कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जी 2 साल बाद बंद होगी, हमें पता है कैसे बंद होगी।
प्राइवेट ट्रेडर आएंगे, प्राइवेट मंडी आएगी, बिजनेस ग्रेजुअली वहां से शिफ्ट होगा, business will shift from APMC to private zones, and after 60-70% business has shifted, after that APMC will close down. है ना, हम ये कह रहे हैं पहले दिन से, लोग कहते हैं आप इसका एविडेंस लाइए कि कहां है. Karnataka is the first evidence in the country that the new laws are affecting APMCs in a big way. सरकार पूछती है, प्रधानमंत्री कहते हैं मंडी को क्या नुकसान हुआ है, मंडी तो है 6 महीने में कोई भी मंडी बंद नहीं हुई. हम कहते हैं उसका कारण ये है कि पहले साल में तो बंद होगी नहीं, पहले साल तो ट्रेड शिफ्ट होगा, और दूसरा अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है. लेकिन कर्नाटका इज द बेस्ट स्टडी, क्योंकि कर्नाटका में 15 मई को नया कानून आ गया. कर्नाटका में सेपरेट कानून है, ये 3 कानूनों से अलग कर्नाटका का अपना अलग कानून है, जो 15 मई को ऑपरेट कर गया था, और उस कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ. सो इफ यू वांट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू लॉज, impact of private trading zones on the APMC, don't study Uttar Pradesh, don't look at Haryana, study Karnataka. This is the first example in the country, and thanks to him now we have the data. What is happening? What we have is arrivals have dropped in all the mandis of Karnataka. APMCs में सब में arrivals गिर गए. This is based on a strict comparison between 15th May 2020 to 28th of February 2021. ठीक है ना, 15th मई को आपका नया कानून आता है, 28th फरवरी तक का डेटा हमारे पास है. उसका कंपैरिजन आपने किया है एग्जैक्टली द सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर, 2019-20 का एग्जैक्टली सेम पीरियड, 15th May to 29th of February. That is exactly the period लेके compare किया है. I will tell you what is happening in Karnataka. Production has increased in these 2 years. Between 2019 and 20, production has actually increased, but mandi arrivals have gone down. This is the amazing thing. क्योंकि मंडी में माल कम आता है तो हम सोचते हैं प्रोडक्शन कम हो गया होगा. नहीं, प्रोडक्शन कर्नाटका में पैडी प्रोडक्शन, मेज प्रोडक्शन, तूर प्रोडक्शन, चना, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, everything has increased. But mandi arrivals have decreased, and I will give you 3-4 major crops. Paddy, mandi arrivals have decreased by 27%. 1/4 paddy arrivals has reduced. Where has it gone? Private mandi. Outside traders are already doing it. Maize, 26% has gone down. Tur dal, 24%. Chana, 29%. 4 मेजर क्रॉप मैंने आपको बता दिया. सब में ऑलमोस्ट 1/4. अगर 100 क्विंटल पहले आता था, अब सिर्फ 75 क्विंटल आ रहा है. Why is it happening? The only, because explanation is not कि प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन तो बढ़ा है, मैं सबका बता सकता हूं. पैडी का प्रोडक्शन 8% बढ़ा, मेज का प्रोडक्शन 26% बढ़ा है, तूर का प्रोडक्शन 16% इंक्रीज हुआ है, बंगाल ग्राम 43% इंक्रीज हुआ है, सब में बढ़ा है. प्रोडक्शन डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट. द क्रूशियल थिंग इज मंडी अराइवल्स हैव गॉन डाउन. Why have they gone down? Because of the new law. So all I want to say is Karnataka provides the first signal of the destruction of APMCs in the country. जो कर्नाटका में हो रहा है आज, ये पूरे देश में होगा. पहले साल 25% कम होगा, दूसरे साल 50% कम होगा, तीसरे साल 75% कम होगा, चौथे साल APMC बंद हो जाएगा. This is exactly what would happen here in the country. So friends, I just wanted to conclude by thanking you all for coming on a Sunday, by congratulating the farmers of Karnataka for being one of the first states in the country
to start protests against these three laws by being the state which has started the MSP Dilao Abhiyan and being the first state to give a danger signal to the country that this is what is going to happen to farmers. I'm very confident, and through you, I want to appeal to all the farmers, all the farmer organizations of Karnataka, and I'm very, very happy that different farmer organizations and their top leaders, I can see my old friend Kodahalli sir, I can see Chamarasa Patil ji, my old friend Nagendra Bhai, I can see Kisan Sabha friends, I can see friends from Jan Shakti, various organizations. I'm very, very happy that all farmer organizations have come together in this fight. And very soon, when they say only Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, they will also have to say Karnataka. Thank you very much. May I request Prakash sir? As I said, half of the knowledge is stolen from him. So he will please enlighten you about this. ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹುಶಃ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎರಡೇ ವಿಚಾರನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. APMCಯ ಹೊರಗಡೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವಿವರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 25ರಿಂದ 70% APMCಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಗಂಗಾವತಿ ರೈತರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಂದ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟೇ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಂದ ಒಂದು 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಭತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತನು ಕೊಳಗ ಇಟ್ಟನ್ನು ಕೊಳಗಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟೊಟ್ಟು ಕೊಳಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರೋದು ತೂಕದಲ್ಲೂ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ರಲ್ಲ 4-5 ಜನ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು 10,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು 15,000 ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ APMC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಕುಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿಯವರೇ ಬಂದು ಮತಗಳಂತದ್ದು. 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25% ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ APMC ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೇಳಬೋರಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೊರಗಡೆ, ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಒಂದು ತೂಕದ ಮೆಸರಿಂಗ್ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು, ಅದು ಮುಕ್ತ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ತಂತು. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ, APMC ಕಾಯ್ದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನು APMC ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಶಿರ್ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹುಬ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ APMC ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ತಂತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 18 ತಿಂಗಳು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇವಾಗ ಮುಕ್ತ ವಲಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರೈತರನ್ನ ತೂಕದಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ವಲಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹತೋಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ, ಹೊರಗಡೆ ವಿಚಾರ ಏನು? ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮುಕ್ತ ವಲಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರೈತರನ್ನ ಮೋಸ ಸುಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಆಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕಡಿವಾಣ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ. ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 18 ತಿಂಗಳು ತಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಭೂಪಾಲಿಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರನ್ನ ಸುಲಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು
ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ, ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ 14 ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶ 3119. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 3019 ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 13 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ MSP. ಟೊಮೊಟೊಗೆ MSP ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಕೆಗೆ MSP ಇಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ MSP ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆದಂತ ಬಿಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅಧಿಕೃತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ವರೂಪ ತಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂತು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಕ ನೀವೇನೋ 6000 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಭ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ, ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾಗ 25% ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಅನುಮತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು? 25% ಭಾಗ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 25% ಸರ್ಕಾರ ಇದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಪೈಪೋಟಿ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ 25% ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಫನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಒಂದು, ಈ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ APMCಯ ಹೊರಗಡೆಯ ರೈತರ ಶೋಷಣೆ ವಿಚಾರ ಏನು, ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಡ, ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮಗಿದು ಅನುಮಾನ ಉಂಟು, ನಮ್ಮನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಟಾ ಬಿಲ್ ಯಾರು ಅಂದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎತ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯರೂಪ ತರಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ವಿವರ ಬೇಕಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಲಿ ನಾನಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಚಾರ ಹೋಗಲಿ ರೈತರ ಮುಂದೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ನದಾತರ ಒಂದು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. No more. Any other person would speak? और कोई साथी नहीं बोलेंगे? पंजाब हाँ, तो एक मिनट, हमारे पंजाब के साथी आए हैं और चंद्रशेखर जी भी बोले, दो जी। सर आप यहाँ आ जाइए, माइक पे आना पड़ेगा आपको, यहाँ आ जाइए। हाँ, एक मिनट सर, आप थोड़ा सा चेंज, 2 मिनट है। He is Dr. Satnam Singh Ajnala. He is one of the leaders of the Punjab Farmers Union, and the organization he represents is Jamhuri Kisan Sabha. Jamhuri is the word for democratic in Punjabi and Urdu. So Jamhuri Kisan Sabha, he is the president. He is representing Punjab farmers.
Myself, Dr. Satnam Singh Janala, प्रेसिडेंट जमहूरी किसान सभा पंजाब। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लीगल एमएसपी है, legalized MSP if provided to all crops including vegetable, fruits, milk and goods also. If legal MSP provided on all crops including vegetable, fruits, woods, even honey, etc., and strengthening the public distributions. Our organization, Sanjukta Kisan Morcha, is of the view prices will be stabilized, consumer will be more benefited with the farmer, as well as youth in crores of jobs will be provided by granting legal MSP to the farmer. This our India will be benefited more. Jo Modi said, we are progressing in India economically. This MSP that has been launched previously at Gulmarga, that is a revolution. In India, it is a revolution that has been started from the Karnataka. We can say our India will progress like anything, especially rural India, and those citizens of the cities, they will be benefited. I can say, like any question on this MSP, you can say. And further, I want to say to the all press reporters, thanks for coming on Sunday. जो हमारा पंजाब है, संडे में तो कोई आता ही नहीं है। यहाँ भी नहीं आता, बहुत रिक्वेस्ट की हमने सर। Only 2 lakh crores of rupees needed. You must try. 2 lakh crore rupees is needed. That is of the revolving fund, not efficient. That will एक पन्ने आएगा, एक पन्ने जाएगा. 2 lakh crore. On the other hand, for the last 5 years, 5 lakh crore of rupees NPA has been finished by the central government of the those who have taken 900 crores, 10,000 crores of the corporate sector. So I can say by granting, by not किसानों को MSP ना मिलने से लिए for the last 15 years 45 lakh crore rupees जो किसानों की पॉकेट में निकल गया, 45 lakh crore rupees. That is why all over India 14 lakh crore rupees debt हो गया किसानों पर. तो इस करके MSP must. My brother Joginder Yadav ji has launched. They have given the idea. So MSP का जो आइडिया है कर्नाटका में शुरू किया. हम तो आपकी स्टेट से बहुत लव करते हैं. वेरी गुड स्टेट, ऑल टेम्परेचर. सो दैट इज ऑल. थैंक यू. ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಪಗಂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ. ಈಗ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಊಹಾಪೋಹಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀಡಿರುವಂತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಲೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 80 ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ರೈತ ಸಾಲಗಾರನಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವೇ ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿದಾರ. ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತದೆ.